Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Tsumma ila hadhara jami' ikhwanihi minal amsalin wal awliya wa syuhada sholihin wal ulama il amin jamil malaikatan nabi adam assalamu alaikum wa ila hadhara nabi Ibrahim nabi hadir asma nabi ila salam ila hadrat malik jibril mikail isra israil malik al-mukarram malik ridwan sayyidina ali wa sayyidina wa sayyidina hasan husain hadrat abdul qadir ajin muhammad al-ghazali ila hadrat syab daud dan abu abdullah muhammad hajar seminar saja berat Syamdur mana dia ila hadrat Syed Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu ila hadrat Jawa Jawa ta'ala fil Jawa wa Jawa ta'ala fil Indonesia wa Jawa ta'ala fil Makkah wal Madinah wal Baghdad ila hadrat Jawa ta'ala al Maghribi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minin. Tsumma ila hadrat Syekh Muhammad Dawud Sayyid Akbar Syekh Ahmad wa tambahkan bahra qagus sama mejan radana. Adana asma khalil wa ta'ala ma'asman kudun karim. Ba Abdul Jalil Abdul Qarsi wa nakar wa ya sanu Ahmad Rifai Mama Sami wa Syekh Duri wa Arwani assalamu alaikum wassalam. Rahmatan wa danun Abdullah wa Rabbana ila hadrati Mbah wa Salahuddin wa ila hadrati Mbah Haji Asmi Tazali wa arhal wa ila hadrati Haji Saman Nasrullah wa Haji Ismail wa ila hadrati wa Rangga Jaya Bupati Manggoti Prasatu 23 Mbah Abdul Majid Subah dan Godul wa ila hadrati Mbah Saleh wa Nasalah Sojon Qadir wa Hafid wa Bisr wa Khalil Basri Mahsyad Mahzam Imam Sarang wa Wasumar wahidan buru minal mu'minin wal minat wal muslimin wal muslimat di masyariq adila maghrib ya bahri wa barha khususan abana wa ummahatina wa jadatin wa jadin alin alik malina biladun ahlina jamaah masjid al-falah minal muslimin abil khususi ahlinipun Bapak Haji Tonda Dalah Ibu Hajah Susanti Bapak Lewa Belameng Bursuri binti Jamali Mbah Rakiman Mbah Kirah Mbah Karsim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الآخرين رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنتظرنا بها من جهل والفات تقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهوات رفعنا بك عزك عن درجات وتبلغنا بها أقصيات من جميع الخطب والحديث والزمامات. اللهم ارزقنا حلال صدقة وما صدق حب الله وحبنا حبه. اللهم رزقنا رزقا وسنتا وبركة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. ربنا آتنا حسنة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحصنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تسنا. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه وما استغفرناه وما هللنا وما سبحنا وما صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واسعة ورحمة وبركة سبيلا إلى خد حبيبنا شفينا قضينا ومانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضر من الأنبياء المرسلين والأولياء والسادة والصالحين والصحابة التابعين والعلماء العاملين والطاعات الأجمعين وجميع الملائكة المقربين ولكل والحمد باقي وإلى ربنا سعادة ومن سعادة حوام وما تنازل بينهم إليهم تنصر حي سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسلم بالجلال مدر حسين كيسان سمدر سمجد سمangkuti pura siji loro telu Husun Rahai Koryah Gerau Kidul Husun Rahai Jamal Kubur Minal Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat mimma syadikati wa magharibi barri wa bakhri wa sunabana wa ummatina wa azdada wa jadadina wa masyayihi wa masyayikhana wa qaribana wa azdadina wa rufaqana wa nasana ilana wa malhaqna alaina khusun khasa ila ruhi sadaya ahli kuburipun para jamaah sedaya Allah ingkang samrawuh menika majelis ingkang barak menika ingkang wonten pundi makam kuburanipun ya Allah. Ejang menika ya Allah sesapi menika ya Allah ejang menika panjenengan paringi maghfirah pengampunan kawelasan panjenengan ya Allah pun paringi jembar padang kuburipun ya Allah pun pangapunten sedaya kelepatan dosa-dosanipun ya Allah. Lan sedaya amal kesanipun ingkang dipun lampahi salebetipun gesang panjenengan tampi ya Allah menyewanta alam kubur ya Allah. Pun tebagian saya fitnah lan siksa kubur ya Allah pun kepala ketikalipun tiang ingkang saya ya Allah kadapun tikalipun kajabe Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan pun tampi wonten ngarsa panjenengan ya Allah
tanpa Amin. panggilan suwargi panjenengan ya Allah. Allahumma Amin. fillahu warhamhu wa'afi Amin. wa'fanhu. Allahumma fillaha warhamhu wa'afi wa'fanha. Allahumma Amin. fillahum warhamhu wa'afi wa'fanhum. Waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma la takhna ajrahum wa la tabdina ba'dahum wa fi'alahum birahmat ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa iyatan fil alamin. Wa barakat wa rizqi wa taubat qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'ala fi sakaratil maut rabbana la qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina bil islam rabbana atina bil iman rabbana atina bi husnil khatimah rabbana atina bi husnil khatimah rabbana atina bi husnil khatimah. Rabbana wa ladzina sabaquna bil iman ولا تزغ قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركات الفاتحة. Jamaah sholat Idul Adha khas sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah mekaten megah barokah doa kanthi waosan kalimatipun tahlil enjang menika ingkang sampun kita wasarengan mugi Allah taala paring maghfirah, ampunan, padang lapang, jembar marginipun. Amin 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 ya rabbal alamin. Acara recanipun dan inggih pelaksanaan sholat Idul Adha. Pedal kula aturaken panjenenganipun Bilal. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جميعا رحمة الله. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جميعا رحمة الله. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جميعا رحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة جامعة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. أصلي سنة العيد الأضحى ركعتين مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بدغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Awwalan ulumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله قد نزل عليكم يوم العيد موسم البركات والمسد واليافة لكم من الله الكريم أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وآتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات وانصرهم على معاند الدين واختم لنا من قبل الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, monggo kita sareng-sareng ningkatake ajrih wonten ing dalem ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bersama-sama merayakan peringatan hari besar Islam, yaitu Idul Adha, hari raya penyembelihan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini sudah lama terjadi, yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kita selalu ingat setiap tahun dari generasi ke generasi, dan ini merupakan hal yang sangat penting karena di dalam peristiwa ini banyak yang bisa kita teladani bersama. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, kita semua sebagai umat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kenikmatan yang melimpah-limpah ruah, dan ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya aku Allah a'taina telah memberikan kami kepadamu hai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak sekali, nikmat yang melimpah-limpah, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, dari kita tidur sampai kemudian kita beraktivitas, dan seluruhnya diiringi dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah tegas-tegas menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, kita hitung secara jeli, kita hitung secara rinci, maka kita tidak akan pernah dapat menghitungnya karena terlalu amat sangat banyak. Oleh karena itulah kita semua diberi oleh Allah perintah, fasalli lirabbika, maka solatlah kamu lirabbika kepada Tuhanmu. Maka kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan solat. Kita diperintah untuk bersujud bersimpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya solat itu adalah merupakan perintah yang sangat urgent bagi kita sebagai seorang muslim. Besok pada hari kiamat, amal-amal yang dikoreksi, dihisab, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang pertama kali adalah salatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali besok pada hari kiamat, amal-amal manusia hamba Allah di akhirat yang diaudit oleh Allah adalah salatnya. In saluhat saluhat sairu a'malihi, apabila salatnya dianggap baik oleh Allah, maka semua amal-amal yang lain pun dianggap baik oleh Allah. Wa in fasadat, apabila amal salatnya tidak baik, fasadat sairu a'malihi, maka amal-amal yang lain pun dianggap tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, fasalli, maka solatlah lirabbika kepada Tuhanmu, bersujudlah, bersimpuhlah, bertadarruklah, bertadallullah. Ini adalah merupakan tugas seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali jin manusia itu adalah untuk menyembah kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua adalah wanhar, dan berkorbanlah. Di hari ini kita semua sedang memperingati hari kurban, menyembelih hewan untuk mengalirkan darah, dan darah itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Keduanya diperintah oleh Allah dengan perintah yang tidak rasional. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam pandangan akal secara logika, gak mungkin seorang anak disembelih oleh bapaknya. Gak mungkin ada perintah untuk membunuh tanpa hak. Bahkan Ismail adalah belahan jantung, belahan jiwa bagi bapaknya Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, tapi karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun juga seorang hamba, apalagi beliau adalah seorang nabi dan rasul, maka harus mengikuti dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kemudian Nabiullah Ibrahim ragu-ragu, masa iya perintah ini dari Allah? Apakah perintah ini tidak dari iblis atau sejenisnya? Maka beliau pada tanggal 8 beliau berpuasa. Karena itu keraguan itulah beliau melaksanakan puasa yang disebut dengan puasa tarwiyah. Tarwiyah itu berasal dari kata rawa yurawi tarwiyah, yang artinya keraguan-raguan. Maka beliau berpuasa untuk memastikan bahwa mimpi ini dari siapa. Terus kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah beliau telah tahu bahwa perintah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berpuasa yang disebut dengan puasa Arafah. Arafah itu artinya sudah diketahui bahwa perintah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, maka peristiwa ini telah berlalu sedemikian lama, dan sekarang kita setiap tahun memperingati di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah yakin bahwa perintah itu dari Allah, maka diutarakannya setelah lama kemudian Ismail telah dewasa. Dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang telah saya baca dalam pangkal khutbah saya tadi. Falamma balahu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur mada taro. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, perintah ini datang ketika Ismail masih kecil, belum bisa diajak untuk bicara, belum bisa diajak untuk dialogis. Karena itu dipendam oleh Ibrahim sebagai bapaknya, ditunggulah sampai Ismail menjadi orang yang dewasa. Maka dalam Al-Quran menjelaskan falamma balagha ma'hu sa'ya, tatkala Ismail sudah dalam umur yang sanggup, umur yang dewasa, Nabi Ibrahim menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Qala ya bunayya inni ara fil manam, anakku, aku telah bermimpi. Inni atbahuka, saya diperintah untuk menyembelihmu. Fandur mada taro, bagaimana pendapatmu? Inilah Ibrahim, seorang nabi dan rasul, tapi beliau tidak semena-mena dengan anaknya. Dia mengajak bicara secara dialogis. Wahai anakku terkasih, saya bermimpi seolah-olah saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fandur mada taro. Maka Ismail menjawabnya, qala ya abati, wahai bapakku yang terkasih, wahai bapakku yang terkasih,
If'al ma tu'maru, lakukan apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah kau akan mendapatkan aku dalam keadaan orang-orang yang bersabar. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, dialogis ini sangat mengesan, bahkan kita perlu terenyuh di dalam hati. Nabiullah Ibrahim yang jadi nabi dan rasul, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah dari Allah tidak dengan menggunakan kedzaliman. Tapi anaknya ditanya saat dia sudah umurnya dewasa, dia bisa menjawab dengan tegas, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini menjelaskan bahwa seorang bapak, seorang tua yang meskipun memiliki otoritas untuk mengendalikan anak, tapi janganlah kemudian anak diperlakukan dengan semena-mena. Inilah Ibrahim, seorang bapak yang sangat demokratis, seorang bapak yang penuh bijaksana, seorang bapak yang memiliki sifat-sifat yang penuh rasa cinta dan kasih terhadap anaknya. Karena sesungguhnya seorang yang demikian ini adalah orang yang sangat istimewa. Dan tidak heran ketika Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang dijuluki oleh Allah ulul azmi minar rusul. Saudara hadirin yang saya muliakan, Nabiullah Ibrahim kemudian melaksanakan perintah ini dengan menyembelih putranya yang bernama Ismail. Tapi perintah ini sebenarnya bukan dalam rangka untuk membunuh orang, tetapi mencari dan mengetahui ketulusan dari Ibrahim sebagai seorang bapak, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Dan ini telah dibuktikan ternyata Nabiullah Ibrahim benar-benar tulus dalam hatinya untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Tapi karena perintah ini bukan perintah untuk membunuh, maka Allah mengganti kambing gibas dari surga yang kemudian disuruh untuk menyembelih Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, ini menunjukkan bahwa setiap perintah harus kita laksanakan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Semua hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seorang hamba yang sejati. Meskipun Nabiullah Ibrahim kemudian tidak jadi melaksanakan menyembelih karena sudah diganti oleh Allah dengan gibas yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan dengan menyembelih ini dengan sepenuh hati. Inilah perintah yang diawali dari peristiwa yang spektakuler, yang dari turun-temurun bagi seorang muslim dan mukmin. Kita melaksanakannya setiap tahun adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenang peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, Nabi Ibrahim betapa cinta dan sangat kasihnya terhadap anak-anaknya. Beliau selalu berdoa dan mendoakan setiap saat dan waktu ketika ada kesempatan. Dan itu banyak diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan banyak yang kita tahu di dalam Al-Quran, Nabiullah Ibrahim mendoa yang demikian. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim dikasih oleh Allah sebagai julukan Abul Anbiya. Seluruh keturunan Nabi Ibrahim dikasih oleh Allah menjadi seorang nabi. Dan ini adalah luar biasa istimewa. Doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang diabadikan oleh Allah, yang bisa kita pelajari, yang dijadikan teladan adalah seperti Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang melaksanakan sholat dan anak cucuku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, Nabi Ibrahim selalu berdoa supaya dirinya konsisten
untuk melaksanakan sholat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus anak cucunya supaya bisa melaksanakan konsisten perintah sholat. Ya Allah, kabulkanlah doa. Dan ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau melaksanakan, mendoakan demikian ini dengan penuh ketulusan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran anak-anak Nabi Ibrahim, putra-putra Nabi Ibrahim dikasih oleh Allah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jadi nabi dan sekaligus menjadi rasul. Yang kedua adalah Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikan kami min azwajina dari istri-istri kami. Rabbana hablana, ya Allah jadikan kami dan istri-istri kami qurrata ayunin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak-anak cucu kami. Nabi Ibrahim meminta kepada dirinya, meminta kepada Allah untuk dirinya, untuk istri-istrinya, untuk anak cucunya. Coba kita bayangkan berapa banyak orang hanya egois, berdoa untuk dirinya saja, dia lupa dengan istrinya, lupa dengan anak cucunya. Seringkali dilakukan oleh banyak orang, tapi tidak dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qurrata ayunin, menjadi penyejuk jiwa. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, menjadi pemimpin. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, hal-hal yang demikian ini perlu kita contoh sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim sebagai panutan kita, karena beliau adalah nabi dan rasul. Eksistensi keluarga, eksistensi dirinya dan eksistensi anak cucunya dipun didoakan, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya selalu bisa menyembah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah dari Allah, dan sekaligus menjadi seorang pemimpin lil muttaqina imama. Saudara hadirin yang saya muliakan, peristiwa yang demikian ini perlu kita teladani bersama. Kita menjadi seorang anak karena kita punya orang tua. Kita menjadi orang tua karena kita punya anak. Kita jadi suami karena kita punya istri, dan seterusnya adalah penting kita perhatikan, karena sesungguhnya hidup itu tidak sendiri, hidup itu bersama-sama, hidup itu jangan sampai mendolimi, tapi hiduplah berdasarkan keadilan, dan perlu sekali kita saling mengenal, kita saling berdialog, kita saling memahami, kita saling menghargai, kita saling menghormati, dan itu ada pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena itulah korban yang diperingati pada hari ini adalah merupakan kelanjutan dari tahun-tahun yang sudah berlalu dan yang akan datang, dengan pengharapan kita akan bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terbaik pula di hadapan manusia secara keseluruhan, sehingga kita semua menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina al-akhirin wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله نحمد الله عز وجل نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع طريقتهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم خلي قلوبنا من الرياء والعجب والتكبر والنميمة والغيبة والحسد والطمع وجميع الصفات المهلكة املأ قلوبنا بالإيمان والإسلام اللهم أمتنا على دينك الإسلام والإيمان يوم الجمعة أو ليلتها بحسن الخاتمة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أمتنا على دينك الإسلام والإيمان يوم الجمعة أو ليلتها بحسن الخاتمة ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأستاذنا ولمربي روحنا ولمن علمنا على دينك الإسلام والإيمان وسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما في هذه القرية غروبهم الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم وقوتهم وفكرتهم وعلم الله وسيخص إلهم أحمد فإذ معتصم بالله ووجعل ولدا صالحا وبركة شاملة في الدين والدنيا والآخرة والمجاهدين والعالمين والفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Monggo ingkang nderekaken badhe salaman kalih Rama Yai Bapak Sunadi. Kula suwun nggih ampun desak-desakan saking selatan saking kidul nggih. Monggo urut sanipun boten desak-desakan. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sekedhik ngaturi pirsa dumateng jamaah, monggo ingkang badhe nderekaken ngalap berkah barokah nggih sarapan sareng-sareng nggih wonten Masjid Al Falah. Pak insyaallah dengan menu urap kalih ulam pindang. Sepeda malih nggih ngaturi pirsa dumateng jamaah ingkang badhe nderekaken ngalap berkah nggih sarapan sareng-sareng wonten Masjid Al Falah. Insyaallah dengan menu urap kalih ulam pindang. Insyaallah barokah amin. Matur suwun. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأزوده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة
وأصيلا لا إله إلا الله ونعبد إلا إياه مخلصين له دين ولا كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولا كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وآسى جنده وعزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأزوده وهزم الأحزاب وعده
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ونعبد إلا إياه مخلصين له دين ولا كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد